লেলে पे आतेने पे আর জীবন যাপন রিকাই पे 7 নাম্বার ছবিরা বই 1 নাম্বার ছবি প্রভু যিশুরা জন্ম প্রভু যিশু ইসরায়েল দিসুম রে মেলায় বছর সিদা মিয়া গহাল রে জন্ম আগুলে কিন্তু আই অন্য হন লাকা জন্মকা আগুলে আই বুগিন হর তহন কেনে আয়া মাই কুমারী তহন কেনে আয়া দুতাম কা হইনে না আয়া নুতুম তহন কেনা মরিয়ম আয়া বাবা তহন কেনে সাত্তি ভগবানরা বিশ্বাস হর হন হিসাব জন্মারা সিদারে গেন আই নে দুনিয়ারে তহন কেনে আই সৃষ্টিরা সিদা হেতে ভগবানরা বুঠা মেনাইয়া যিশু নে দুনিয়ারে বাই কেদে আই নে দুনিয়ারা প্রথম হরকে অন্তরা জম জিনিস জিউএম হুকুয়ে কিন্তু হর এনে অন্তরা জম জিউ আত কেদাকু কারণ আকু শয়তানরা রাস্তা খেয়াল রিকা কেদাকু আর গজেনাকু যিশু নে দুনিয়ারে হিজেনে ভগবানরা হররা ভিতার গাম খাতির আর আয়া রাস্তা উদু হুকুয়ে যে চিলকা কেতে অডো আয়া হন হুই দারুয়া আবু কিন্তু হর এনে অন্তরা জম জিউ আত কেদাকু কারণ আকু শয়তানরা রাস্তা খেয়াল রিকা কেদাকু আর গজেনাকু যিশু নে দুনিয়ারে হিজেনে ভগবানরা হররা ভিতার গাম খাতির আর আয়া রাস্তা উদু হুকুয়ে যে চিলকা কেতে অডো আয়া হন হুই দারুয়া আবু 12 নম্বর ছবি যিশু দা আকে দাক্ষারস বাইকে দে যিশু মারাং হুই কেতে পুণ্য হর হুইয়েনে মুসিন যিশু আয়া মাইন ল মিয়া দুতাম রে সে এ নাকিন যিশুরা মাইন সারি কেনে যিশু ভগবানরা হন তারপর যখন দাক্ষারস চাবাই না ইমতো আই যিশুকে গামকিয়ে ইমতো যিশুরা মাইন মরিয়ম কামি হর হুকে গাম হুকুয়ে যিশু যা গাম পে এনে রিকাই পে 6টা মারাং চেলাং তখন কেনা যিশু এনে দা আরা চেলাং দাতে পেরে গাম হুকুয়ে পেরে পর যিশু গাম হুকুয়ে নিন্ত নেমান হেতে অল্প দা মুসি উঠা ইদি পে নে দা ইমতো হেরেম দাক্ষারস রে মেশাই না ইমতো যিশুরা গাতিকু লেলকে দাকু যে যিশুরা ভিতার মেলা শক্তি আর ভগবান আশীর্বাদ মেনা এনে পর আকু প্রভু যিশুকে বিশ্বাস রিকা কিয়া আকু আপিয়া নাম্বার ছবি নিকোদিম ল গাতিরে গল্প রিকা কেদে নিকোদিম মিয়া অন্যরকম মাস্টার হরতেই আই আতেন কেদে যে যিশু আশ্চর্য হর আর কামি রিকাইতে আই সারি কেনে যে ইনি ভগবান হেতে হিজাকে আই মি নিদারে যিশু বুঠা সে এনে আর ভগবানরা বিষয় কুলি কিয়ে যিশু আইকে গাম কিয়ে ইñ আপেকে 7টি বিষয় রে গাম পেই যিশু গাম কেদে যে নাওয়া জন্মা না লাখান ভগবানরা জায়গা কাকু লেন নামেয়া নিকোদিম কুলি কিয়ে চিলকা কেতে মিহিরি মিয়া হর মারাং না হলে হারাম হুই কেতে অটো জন্মা দারুয়ে যিশু নিকোদিমকে গাম কিয়ে যে যখন মিয়া হন আয়া মাইরা লাহি হেতে হুই কেতে আই ইমতো হরমরা জিউ নামে তাই হুইকা মিয়া হর অবশ্যই গেন ভগবানরা দায়িতে অন্যরা জিউরে জন্মা দারুয়ে অকয় প্রভু যিশুরে বিশ্বাস কাকু রিকায়া সারা জীবন গয় রে তখন আকু উপনিয়ে নাম্বার ছবি মিয়া শাসক যিশু বুঠা হুডিঙেনে যদি আমা হন খুব জ্ঞান রুয়ালা খান আম শিখায়াম নে এ ছবিরে হরটাকে মেলায় সাঙ্গিল হেতে শাসন কেতে যিশু বুঠা দেখা ইজাকে আই মিহিরি বুগিন শাসক তহন কেনে কিন্তু আই যিশু ঠিন এ গাম কেতে প্রার্থনা রিকা কেদে মহাশয় ইñা হনটা গজরা সিদা আম হিজব যিশু গাম কিয়ে আম সেন দারুয়াব আমা হন জিত গিয়ে ইনি হরটা যিশুকে বিশ্বাস রিকা গিয়ে আর ওরা সে এনে হরটা যখন ওরা হেদে সে এনে ইমতো আয়া কামি হরলো দেখায়নে আর আইকে গাম কিয়াকু আমা হন নে ভিতার জ্ঞান বুগিনে যিশু যখন গাম লিয়ে আমা হন জিউদাকে ইমতো জ্ঞান জিউদাকে ইমতো হরটা আর তায়া পরিবার যিশুকে বিশ্বাস রিকা ইয়াকু আকু বুঝা নাম কেদা আকু যিশু ভগবান হেতে হিজাকে
মরে নাম্বার ছবি পুকুর ধারে মিয়া রুয়া হর জেরুসালেম শহরে মিয়া পুকুর তখন কেনা হর को বিশ্বাস রিকাই কেনা को जे ने पुकुर दा हर के बुगी रिका दारू कुए मिया हर तहन केने जे 38 बछर बयस जाओ रुआ केने जिसु आज के पुकुर धारी लेन नाम किए आर गाम किए आम की बुगी ना आर इनी हरटा गाम किए इया जहानी का अनुकुआ इनके एने पुकुर निर्धारी आर गुइयाम जिसु गाम किए बीत केते तिंगु आमा मादुर राकाबेम आर सेशन केते गाती गाती तिंगु केते सेशन लगाइने ने ए घटना जिसु चेतान मेलाई खिस एनाकु कारण जिसुरा बुगिन दिन हरटाके बुगी लिए ने ए बारटा तहन केना जिसु जिरारा दिन खाली भगवान रा कामी खातिर ए दिन हो आकु आलादा कामी रिका दारू केना आज जे भगवान रा हन तहन केने एने लेल खातिर आकु चेष्टा रिका केदाकु बुगिन ओडो भगवान रा हन दिन हो बुगिन रिका रा क्षमता तहन केना किंतु आकु आज के विश्वास काकु रिका तिया 6 नम्बर छवि जिसु मरे हजार हर के खावा हुकुए मेलाय हर सारी केना को जे जिसु रुआ हर के बुगी दारू केने एने मेनछे मुसिन मारांग जनता आया दयारे से एनाकु ओडो सुनसान जायगा रे से एनाकु जिसु इम तो आया बंधु हुके गाम हुकुए ने ए मेलाय हर के खावा खातिर अकुमान पिठा किरिंग दारुआ अबु मिया बंधु गाम किए जे नेमान मिया हन ठिन मरे पिठा ओडो बारिया हाकु मेना आकुआ किंतु आबु चिमिन हर के जम खावा दारुआ अबु जिसु एने पिठा ओडो एने हाकु आव केते भगवान के धन्यवाद एम किए एने पर जिसु उनको जत्तो हर के एने पिठा ओडो हाकु जम एम हुकुए आकु खूब गेन मजा केते जम केदा आकु जिसु आकु के गाम कुए हररा जम खातिर ओलो कापी पे केवल जिउरा जम खातिर चेष्टा रिकाई पे जिसु गाम हुकुए इंगेन जिउरा जम जे इंगा बुठा हिजे ओडो जे इंके ख्याल रिके इनके जहाँ चिलो का रेंगे जिया 7 नम्बर छवि जिसु दा चेतान सेशनते जिसु हरो के खावा पर आकुआ बंधुरा ओरा सेन गाम हुकुए ओडो जिसु भगवान बुठा प्रार्थना खातिर सुनसान जायगा रे से एने आया बंधु के लावका लो मारांग गांगली पारमो केनाकु इमतो गांगलीरा तालारे मेलाई नुम्बा आरगु हिजेना ओडो तूफान शुरुइना जिसु इमतो काटारे सेशन केते दाआरा चेतान हेते आकुआ बुठा हिजेने लावकारा जतोई गेन आज केलेल केते बरो केदा आकु मने केदा आकु जे जिसु मिया बंगाते जिसु आकु के गाम हुकुए ने इन ओलो बरोय पे इमतो आई लावकारे देजेने इमतो गेन तूफान थामायना जिसुरा बंधुकु ओडो लेल केदा आकु जे जिसुरा भीतर भगवान रा शक्ति मेना 8 नम्बर छवि जिसु मिया काना के बुई किए मी समय मिया हरो तहन केने जन्म हेते गेन काना जिसुरा बंधु को भावना कुआ जे काना हरो हुयोता भगवान रा शक्ति किंतु जिसु गाम किए जे नी हरोटा मिया विशेष उद्देश्य काना हुई केते जन्माओ हेते जान हरो आया माध्यम रे भगवान रा मेला शक्ति लेल नामेयाकु जिसु हासारे थु केनते बाई केदे ओडो हासा बाई केदे ओडो एने लसुत काना हरो के मेत रे लेपा केदे ओडो गाम हुकुए दु आमा मेत आबुनो हरोटा से एने अकय मेत आबुनेने ओडो लेल हरते से एने प्रिय बंधुगण सात्तीते आबु जिउरा जम भावे आबु जतई गेन काना आबु भगवान सात्ती रास्ता काबुलेल नामेया किंतु प्रभु जिसु गाम केदे इंगेन दुनियारा मार्शाल जहानी गेन इंके अकय ख्यालिए इनी जहानी नुम्बा रे काथहने किंतु जिउरा मार्शाल रे चला पे 9 नम्बर छवि जिसु लासार के गय हेते राइते जिसु लासार के ओडो आया बारान बहिन के माथा ओडो मेरी के भालोबासा हुकुने
কিন্তু লাসার যখন রুয়াক কেনে ইনতো যিশু মিশা হল এলকা সে এনে কিছুদিন পরে লাসার গজেনে যিশু ইমতো এনে সময় এমন কা তখন কেনে যিশু আয়া শিষ্য হুকে গাম হুকুয়ে নে এটা ইঞা চেতান রে বিশ্বাস রিকাই পে আবেগে সাহায্য রিকা পে ইমতো আবু দ এমন সেনা আবু যিশু যখন এমন সে এনে ইমতো লাসার উপুন মাহা হেতে লাসার কব্বরে তখন কেনে আয়া বহিন কুকে খুব জ্ঞান দুঃখ জ্ঞান তখন কেনাকিন কারণ যিশু লাসারকে বুগিকা হিজাকে কিন্তু যিশু গাম কেদে আপে ভাই অড কব্বর হেতে রাখাবে আই হরহুকে কবরটা নিক গাম হুকুয়ে ইমতো যিশু লাসারকে রাকিয়ে লাসারাম বাহিরে উডুং হিজব ইমতো লাসার কব্বর রা কিচি তুসুন অবস্থা রেগেন উডুং হিজেনে প্রিয় বন্ধুকু আপে জাহানি যদি যিশুতে বিশ্বাস লাখান আই ইমতো হর্ম রাকেতে গয় লাখান হ আই জিউরা অন্তরা ভাবে জিত তহনে আমকি নে এটা বিশ্বাস রিকাইতাম 10 নম্বর ছবি প্রভু যিশু ক্রুশ রে গজেনে প্রভু যিশু আয়া আশ্চর্যকামীরা মাধ্যম রে প্রমাণ কেদে যে আয় সাত্তি জ্ঞান ভগবানরা অহন্তে কিন্তু জিহুদিরা কু নেতাকু খিসেনাকু যিশু আয়া বন্ধু হুকে গাম হুকুয়ে যে আয় কে গয় হুইয়া এনে মেনছে আয় আয়া আত্মাকে আকুয়া খাতির কুল দারুয়ে নে এটা গেন মাত্র রাস্তারা যে গোটা দুনিয়ারা হরকে ভগবানরা রাস্তারে আও দারুয়া প্রভু যিশুকে অকয় খেয়াল রিকে কেনাকু উনকুয়া ভিতার মিয়া জিহুদা নুতুমরে মিয়া শিষ্য বিশ্বাসঘাতক রিকাকে দে আয় জিহুদি ঠিন যিশুরা কামি গাম হুকুয়ে জিহুদুকু যিশু বুঠা হিজেনাকু অড আইকে বন্দি কিয়াকু এনে সময় পিতর ও আয়া অন্য গাতি হরকু লিরেনাকুয়া ইমতো এনে সময় যিশুরা জাহান ভুল বা দোষ কাকু নামলা কিন্তু জিহুদুকু চিলকে কেতে গাম কেদাগু আই কে ক্রুশ রে এমিপে ইমতো হরকু ভগবানরা পবিত্র মিমাত্র হনকে ক্রুশ রে গই কিয়াকু বারহর আকিনা দোষ খাতির আকিন হ ক্রুশ রে গজেন আকিন কিন্তু যিশু আবহাওয়া খাতির মুক্তি খাতির ক্রুশ রে গজেনে 11 নম্বর ছবি মরিয়ম যিশুরা কবরা সামনে প্রভু যিশু গয় হরমোটা কব্বরে তহলিয়াকু মারাং মিয়া পাথরল এনে কবরটা লাগা তহন কেনা আপি মাহাপর মরিয়ম যিশুরা কব্বর বুঠা হিজেনে আই লাল কেদে যে পাথরটা অজ গিয়া অড যিশুরা হর্ম এমান কা আনা মরিয়ম ইয়াম শুরু কেদে আই লাতার কেতে কব্বরা ভিতার আরিক কেদে আই লাল কেদে যে যিশুরা হর্ম অকমান তহন কেনা এমান বাড়িয়ে হর দুবা হাকিন ইমতো যিশু কে দেখাইম কিয়ে অডগাম কিয়ে মরিয়ম আম অকয়কে ডুন্ডে তাম মরিয়ম মনে কেদে যে আই বাগানরা মালি আই প্রভু যিশুরা হর্ম আসে কিয়ে ইমতো যিশু কে গাম কিয়ে ইমতো লাল কিয়ে যে যিশু জিত গিয়ে যিশু কে গাম কিয়ে যে ইঞা বন্ধুকু বুঠা দু অড গামকুম যে ইন জিত গি গয় ভগবানরা হনটাকে আটকাকা দারুতিয়ে 12 নম্বর ছবি প্রভু যিশু আয়া বন্ধুকে দেখায় হুকুয়ে প্রভু যিশু স্বর্গরে সেনরা সিধা অড মিয়া আশ্চর্যকামী রিকালে মিয়া সিধা আয়া বন্ধুকুলো হাকুসা সে এনে কিন্তু আকু জাহানি জ্ঞান কাকু নাম হুকুয়া ইমতো যখন ভোর চাওয়ায় না ইমতো মিয়া হর গাংলিধারী দেখাইম কিয়ে আই আকুকে গাম হুকুয়ে অকমান আকুকে জাল গিডি হইয়া তাহেলে আকু মেলায় হাকু সাদার আবু জালে যখন মেলায় হাকু নাম হুকু আকু ইমতে বুঝাই নাকু যে নিয়ে হটা জ্ঞান যিশুতেই আকু যত্ত হাকু গাংলিধারী আহুকু আকু যিশু আকুয়া খাতির জম ভাই কেদে জমনু পরে যিশু আকুয়া লো জাগার গাম কেদে যিশু যখন শত্রুঠিন আটকা তহন কেনে ইমতো পিতর ইমতো লির হাঙ্গি কেনে কিন্তু নিমতো পিতরকে গাম কিয়ে যে ইনকে খেয়াল দিকে আই পিতরকে অড গাম কিয়ে
इन्या हरहुके जत्न ओडो लेल भाराकुम ओडो आकुके इन्या विषय शिक्षा एमकुम जिशु आशिते जे आया आश्चर्य कामी जत्तो हरर जान सारी नामे आकु ओडो विश्वास रिकायाकु जे इनी ज्ञान भगवान रा हनते आकु जिशुते ख्यालयाकु ओडो अनंत जीवरा अधिकारी हुयाकु 13 নম্বর ছবি যিশু আয়া বারান বন্ধুকে শিক্ষা এমকুতে जिहुदुकु भावा नेनाकु जिशु आकुआ खराब रोमियो शासक बुटा हेते आकुके बांचा कुए किंतु उनको शासकगण जिशुके क्रूस रे एमलिया आकु एने मेनछे आकु आकुआ विश्वास आतला आकु जिशुरा बारान बंधु आकुआ ओरा दल काटारे सेशन केते सेनोक केनाकिन किंतु आजकागे नाकुआ भीतर देखा हुएना आकु मने केदाकु इनी हरोटा सेंगलरा मिया फुलकिता इमतो किना घटायना आकु आइके गाम किया आकु इमतो जिशु आकु के बाइबल हेते शिक्षा एमकुए एमन ऑल मेना प्रभु जिशु के मेला कष्ट भोग रिका हुआ ओडो क्रूस रे गय हुआ एमन ओडो ऑल मेना आय कबर हेते राकाबे ओडो स्वर्गीय राज्ये आया अधीन तहना आजका गेन आया बंधु बुझा नाम के दे जे इनी सेंगलरा फुलकी ज्ञान जिशु एने जायगारा बाइबल रे सात्ती आय ओडो जीवदाके प्रिय बंधुगण हिजोपे प्रभु जिशु के आबू के बाइबल हेते किना शिक्षा एमकुते आबू हुडांग आतेने आबू 14 নম্বর ছবি सुकरीरा गातिरे हन जिशु मिया हरोरा विषय रे गाम लिए इनिया बारिया हन हडिंग हन आया बाबा के गाम किए इन्या भाग इनकेदा इमतो बाबा आया सम्पत्ति भाग हेते एम हुकुए हुडिंग हन एमन हेते मेलाई सांगिल मिया दिसुम रे से एने ओडो आया टाका पैसा सम्पत्ति जत्तो चाबा केदे इमतो एमन अभाव देखायम केदे इमतो आया जहाना ज्ञान का तहन केना इमतो मिया हरो आया सुकरी दल आतिंग खातिर आइके माठरे कुल किए छबिरे जे भावे लेन नामे तापे इने भावे ज्ञान हंटा रेंगे एने आय एने सुकरीरा जम आय जमेते आय भावाइने इन्या बाबारा ओरा रे चाकर कुलो हो पुटिलो जमेत ताकु इन्या बाबारा ओरा सेनोय इन्यामा बिरुद्धे पाप रिका हेदाय इन्यामा हन हुयोरा जोग्गलो होय ताई इनके आमा चाकर लाका तोहिए 15 নম্বর ছবি आत हन ओरा लोवार हिजेने इनी हनटा आया बाबा उठा लोवार हिजो केने किंतु आज जखन ओरा हेदे रे हिजो केने इमतो आया बाबा के सांगिल हेते लेल नाम किए आया बाबा लीर केते हन ठीन से एने ओडो लाई रे हामबुत केते सा केते चो लगाइने आया बाबा चाकर हुके रा हुको आगु ओडो गाम हुकुए बुगिन किसी ओडो बुगिन जम आगुइपे आबू जत ज्ञान आनंद फुर्ती मजा रिकाय आबू कारण इन्या हन गज नेने ओडो लोवार हिजाके प्रिय बंधुगण को जिशु आबू के शिक्षा आसिते भगवान हुएने बाबा लाका ओडो आबू हुए आबू हन लाका आबू इनी हन लाका जे पाप केते सांगिल ले सेन केनाकू किंतु भगवान ना हो आबू के भालोबासा कुते आय आबुआ खातिर मेलाय आग्रह केते आरि केते मेनाया चिलो आबू लोवारा आबू आय आबू के क्षमा एम आसिते जिशु हिजा के आबुआ पाप ओडो गय हेते मुक्ति बारे हायेम खातिर आय आबुआ भगवान रा बुटा सेनो खातिर रास्ता बा हरा उदु तुकुए 16 নম্বর ছবি मिया धोनी हरोरा सम्पद जिशु हरो के ने कहानी गाम के दे मिया धोनी हरोरा मेलाई सरिषा तहन केना आय मिया गोल ताराक बाय के दे जान एनेटारे संचय रिका दारुए इमतो परे निजेर मन की गाम किए आमा खातिर मेलाय बछरा दरकारा सरिषा तो हमेना निमतो जमडुम ओडो आनंद रिकाम किंतु भगवान गाम के दे बोका तिहिन निदाम गजाब आमा जा संचय हेदा एटा
অকয় ভোগ রিখায়ে যিশু গাম কেদে চীনা জমায়াম চীনা রসুনাব নে যে বিষয় লিয়ে অলভাবাব কেবল ভগবানকে সন্তুষ্ট রিকা খাতির চিন্তা রিকাম ভগবান ইমত জ্ঞান খুশি নে যখন রেঙ্গেই হররা বিষয়রে সভাগিত সাহায্য রিকা আবু ভগবান ইমত জ্ঞান আবুকে যত প্রয়োজন বা চাহিদা মেটায়ে অড আই আবুকে স্বর্গচেতন আবুকে ধনী কুয়ে 17 নম্বর ছবি মিয়া আশি হর অড মিয়া ধনী হর যিশু অড মিয়া ধনী জিহুদি সম্পর্কে গাম কেদে আজ যা আসিলে যত জ্ঞান আয়া তহন কেনা আয়া ওরা গেটা ধারি মিয়া আশি হর দুপ তহন কেনে কিন্তু ইনি ধনী হরটা যাহা ছিল ইনি আশি হরকে কা যত্ন লিয়ে মুসিনি গরিব আশি হরটা গজেনে অড আইকে স্বর্গরে সে এনে এমান অব্রাহাম ইনি যত জিহুদিরা পিতৃপুরুষ ইনি আয়া যত্ন রিকাকে দে যখন ইনি ধনী হরটা গজেনে ইমত আই কষ্টরা জায়গারে সে এনে আই অব্রাহামকে গামকিয়ে যান ইনি আশি হরটাকে নেমান কুল নাতি আইকে সাহায্য রিকা খাতির কিন্তু অব্রাহাম আইকে গামকিয়ে আলেয়া অড আমা পিতার পার্থক্য রিকা হেদে সারা জীবন খাতির জাহানি ইচ্ছা লাখান এমান হেতে নেমান অড নেমান হেতে এমান সেন কাকু দারুয়া প্রিয় বন্ধুগণ নে জীবন রে আবুকে অবশ্যই গে ভগবানরা রাস্তা খেয়াল রিকা হইয়া তাহেলে ধনী অড গরিব হইলা খান গয় পরে আবু সর্বচেতন সেন দারু আবু সুতরাং প্রভু যিশুকে বিশ্বাস রিকেইবে আপে তাহেলে জ্ঞান পরিত্রাণ নামে আপে 18 নম্বর ছবি দুয়ার বুঠা বন্ধু জাহান মিয়া হর আয়া ওরা রে তালা নিদা সে এনে অড গাম কিয়ে বন্ধু ইনকে হুডাং পিঠা হাওলার দা মিয়া হর ইñা বুঠা পাহির উপরে হিজাগে ইñা ওরা রে নিমতো আইকে জমেম খাতির জাহানা কানা ইñা বুঠা আয়া বন্ধু এনে সময় আয়া হন গারালো দুর্ম কেনে আই বিছনা হেতে পিরিত কা নাম কেদে কিন্তু হরটা আইকে রা লাগাইনে ইমতো আয়া বন্ধুটা বিরি দেনে অড আইকে যা আসিলিয়ে তা আইকে এমলিয়ে যিশু গাম কেদে আবুয়া স্বর্গচেতন বাবা উঠা আসি কা লাগা কারণ আই আবুয়া বাবা আই আয়া পবিত্র আত্মা অড যা লাগা যত এম আসিতে আবু আয়া উঠা বুগিন ভাবে প্রার্থনারে আসিলা খান আই আবুকে যত কিছু এম কুয়ে 19 নম্বর ছবি ভগবান বুঠা বাড়িয়া হর যদি জাহানি প্রার্থনারা মাধ্যম রে ভগবান বুঠা হিলা খান ইমত কি আই এনে প্রার্থনা আতে নে ছবি রে মিয়া খুব ধর্ম হরলের নামতে আই মেলায় অহংকারী তহন কেনে আই ভগবানকে গামকিয়ে অন্য হর হেতে আই বুগিন আম চিনা মনেতাম যে ভগবান আয়া জাগার রে সন্তুষ্ট আগে অন্য হরটা তহন কেনে করগ্রাহী অড আই হররা টাকা পয়সা কুরমুই কেনে আই সারি কেনে যে ভগবানকে অসন্তুষ্ট রিকাতিয়ে আই আয়া লাহিরে দাল কেদে অড আয়া অন্যায়রা খাতির গিপ্তে বহল আতার কেদে আই অড ভগবান বুঠা প্রার্থনা কেদে অড গাম কেদে ভগবান ইñ পাপি ইñা প্রতি কিপা রিকাম যিশু গাম কেদে ভগবান নেকা প্রার্থনা আতেনে আয় আয়া পাপ ক্ষমা ইকাকিয়ে ভগবান অহংকারী হরহুকে ঘৃণা কুতে কিন্তু নর্মহুকে ভালোবাসা কুতে 20 নম্বর ছবি মিয়া হর বীজ বাই কেদে যিশু মেলায় হরকে নে গাম কেতে শিক্ষাম কুতে যে মিয়া কামি হর বীজ ইদি কেতে বাইশ এনে কিন্তু বীজ রাস্তাধারী উজুগে না এনেকু অরেতে জম কেদাকু হুডাং পাথর চেতান উজুগে না অড হুডাং উডুঙে না কিন্তু এনেকু লহর চাবাই না কারণ এনেকু রস কা নাম হেদে হুডাং বীজ খান্ডা আদার উজুগে না অড হইয়ে না
किंतु जानुमादार एनेज को चापा अता तह केदे हुडांग बुगिन लयंग रे उजुगेना मारांग हारा केते एनेकु फल एम केदे जिसु हरहु के गाम हुकुए अकुआ लुतुर मेना इनी आतेने के मेले हरो आतेन के दाकु किंतु काकु बुझाइना आम की एटा बुझा काम 21 नंबर छवि बीच उडुंगेना जिसुरा बंधु को गाम के दाकु ने कहानी रा माने किना इनतो जिसु गाम के दे बीच हुयोता भगवान रा बाक्कु रास्ता धारी रा बीज माने एमन जतो हरो अकोय भगवान रा बाक्कु आतेन केते परे खराब आत्तारा बा शयतान रा हि केते एने बाक्कु अकोय हृदय हेते हेते रे केते इदी आकु विश्वास काकु दारुआ अडो पुरितान काकु नामेया जा पाथर चेतान उजु बीज माने एमन हरकु अकोय अल्प समय खातिर भगवान के বিশ্বাস रिकित ताकु परे हठात प्रलोभन हिज लाखान हृदय हेते सेन चाबा जानुमादार अडो गिडी माने हुएना किछु हररे भगवान बुटा हेदे हेते सांगिल तहकुए अडो बुगिन लयंग रे उजु बीज हुएना उनको हरो जे भगवान रा बाक्को ग्रहण रिकायाकु अडो कामीते भगवान के चिन्हा दारोआकु प्रिय बंधुगण आम चिलका केते भगवान रा बाक्को आतेने आम की आया बाक्को अवहेला केते आया बुठा हेते सांगिल सेनाब 22 नंबर छवि मिया टो हरो के साहाज्य रिका चिलका केते आबू निश्चित हुआ आबू जे आबू अनंत जीव नामे आबू बाइबल आबू के इतु कुते जे आबू अवश्य भगवान ओडो हरो के भालोबासा हुआ अकोय के आबू भालोबासा को आबू जिसु मिया सुनसान रास्ता हरा सेनो केने एने समय मेलाय दस्यु आज के आक्रमण किया आकु आया जतो किछु कुरमु केते इदी चाबा केदाकु शेष रे आकु आज के आत्मरा केते तह कियाकु एने समय एने रास्ता हरते बारिया धर्म हरो सेनो केनाकिन आकु इनी हरोटाके लेल कियाकिन एने पर हो काकिन साहाज्य रिका किया एने पर मिया विदेशी हरो एमान हिजेने इनी आहत हरो के लेल केते खूब गेन माया लगा किया आज आया खाम जायगा रे तल किए अडो तल किए एने पर इनी हरोटाके आया गाधारे देई केते आया शहरे चिकित्सा खातिर इदी किए जिसु गाम केदे जे जदि आबू भगवान रा प्रति भालोबासा लाखान नेका केते हरोके भालोबासा हुइया अकोआ प्रयोजन मेना 23 नंबर छवि ओरारा मालिक ओरा रे हिजेने आपेया किना मने मेना जे प्रभु जिसु गज परडो जीवदाके मेलाय हरो आज के स्वर्ग सेनोरा सीधा लेल नाम तियाकु आज अकोय के गाम लुकुए जे आज ओडो ने दुनिया रे हिजे आज ओडो गाम के दे आले जतय गेन आया द्वितीय आगमन रा आशा रे तहनाले उनको हरोरा अपेक्षा रे आले सारियाले जे समय आई ओडो हिजे आबू के प्रभु जिसुरा पक्षे कामेरिका उचित आज आबू के आओ खातिर हिजे इन तो आबू मिया मारांग भोज रिकाय आबू प्रभु जिसु ओडो गाम के दे अकोय भगवान रा राज्य लाका खातिर अकोय कामी रिकायते इनी मारांग पुरस्कार नामे किंतु अकोय कामी हरो कष्ट एम कुताकु अत्याचार ओडो नु हरो उनको के भगवान भयंकर सजा एम को आकु 24 नंबर छवि मिया हरो दारु चेतान प्रभु जिसु जे अकोय हरो के बांचा दारुए ने कहानीटा आतेनेम शक्के नुतुम रे मिया सुत एम हरो तहन केने आज हरो बुठा हेते अन्याय केते टाका आदाय हुकुने मुसिनाय प्रभु जिसु के लेल नाम किए किंतु आज तहन केने खाटो ओडो बाइटा हरो इमतो मेला हरा भीर एने मेनसे आज मिया दारु चेतान देजेने एने हरा जिसु सेनो केने जिसु चेतान रे आरि केते लेल किए ओडो गाम किए आमार गु हिजब सक्रिय इन तेहिन आमा ओरा सेनय हरो को अबाक तारेनाकु जे सक्रिय तो बुगिन हरो का तहन केने
किंतु सक्रिय आरगु हिजेने ओडो जिशु के आया और आरे खुशी केते इदी किए आई प्रभु जिशु के गाम किए जे आई खराब रास्ता बागिए ओडो आया जीव पाल्टाए जिशु गाम के दे तिहिन ने और आरे परितान हिजेना अकोय जिशु बुटा हेते आदा हाकु उनको के डूंढा खातिर जिशु ख्रिस्ट हिजाके।